person having now clinical, the psychiatrist will look into all the kinds of detailed investigations being conducted earlier, and the psychiatrist need to understand from the psychiatric consultation. Now the psychiatrist is able to understand what the person is suffering from by looking into all kinds of records and behaviors, observable behaviors. That is psychiatric consultation. And psycho-diagnostic assessment. Already, हमें दीटा लेवल को जीवो प्रथमे psycho-diagnostic assessments. Psycho-diagnostic assessment माने कौन अच्छी कौन टेस्ट दरकार है, को टेस्ट हेले ए लोकर प्रॉब्लम्स हमें जानी परिबो, सेही टेस्ट गुडा को जो करा जीवो, those are all called diagnostic tests. सेटा हेई सरला परे with those kind of similar, तमे डाक्टर पाक को जेमती जाउछो, डाक्टर तुमको या टेस्ट करिया पे कहउचंती, that is consultation. एवं तमे जाइकरी सेही टेस्ट करौछो, से टेस्ट कला परे तार रिपोर्ट आछी, एवं with that report you go to the doctor again, and the doctor sees what is the wrong in the report and what could be possibly your kind of problem and treatment कौन ही पारे. सेही जो दीटा को जिनसो गोटा को आउछ psychiatric diagnostic testing, and second part the consultation part. That is the difference between assessment and consultation. A referral for psycho-diagnostic testing is माने गोटिए जिनसर elaboration. Referral माने जेतेबेले whenever you are going for any kind of consultation to a psychiatrist, particularly for mental health issues, then now the doctor comes to understand that you have some problem, and the problem can actually be understood, and the clinical psychologist or psychiatrist can help you in that problem only when some test results are available to him. किछि परीक्षा निरीक्षा कले परीक्षा करिकि जानिले से तुमको कोन हेछि जानि परिबो और सहाय्य करि परिबो. सेति पई से माने जेमति तुमको रेफर करा होछि फॉर फिजिकल ये सब जो माने ये सेंटर सब दिंदी लैबोरेटरीज अछंती, टेस्टिंग लैबोरेटरीज अछन, सब सेंटर्स अछंती क्लीन जो माने करूछंती, सेमती जो माने क्लिनिकल टेस्ट करूछंती, साइकोडायग्नोस्टिक टेस्ट करूछंती, तांको पाकु रेफर करा दिबो. दोज आर कॉल्ड रेफरल. Explain examples of appropriate referral for psychological testing include. कौन appropriate referral, कहा को referral करा जाई पारिबो. 1. Patients having substance use problems, abuse problems. माने एटी हमको गोटे approximate list दउची जे को माने साइकियाट्रिस्ट पाखु गले सेमानकु टेस्ट पई पठा जिबार आवश्यकता रहिछि. सेमानकु टेस्टिंग बा साइको-डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जिबार आवश्यकता रहुछि. Now, having substance abuse problems. Nowadays, you know, a large part of the adolescents and young adults, they are under they are substance abusers and having lots of problems. तेणु जदि जने substance abuser, बहुत प्रकार substance abusers अछंती, beginning from alcohol, marijuana to drugs like that. सेमानकु प्रथमे तांकर माने ये पई डायग्नोस्टिक पई पठा दिबो. पेशेंट्स विथ पॉसिबल लर्निंग डिसेबिलिटी. हाउ कोन गोटे विभिन्न प्रकार लर्निंग डिसेबिलिटी अछि. मनकर आमे कहबो आ कालकुलिया, गोटे पिला तार अन्य सब ठीक ठाक होची, किंतु गणित मिशाण फेडाण यही जिंस कलाळु को ही हैज लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी, कैलकुलेशन करि पारुनी. डिसग्राफिया सब करूछु किंतु लेखिला बेलको अक्षर लेखि पारुनी. We specifically call those things, there are a lot of things like that, and we call them as learning disability. सेमानकु मध्य आवश्यक अछि तांकर साइको डायग्नोस्टिक तांकु जदि ट्रीटमेंट करा जिवो, they can be better, एवं तांकु मध्य साइको डायग्नोस्टिक पाकु पठा दिबा उचित. Then patients with suspected mental retardation or poor intellectual functioning. Now, these are very common things all around us happening. Mental retardation is a kind of difficulties जोटा तमे देखुचो विभिन्न जगह रे मेंटल रिटार्डेशन इंस्टीट्यूट सब अछि, माने कॉमन इंस्टीट्यूट्स अछि जोठी कि मेंटल रिटार्डेशन पई रहउची. तनो पिला मानकर मेंटल रिटार्डेशन जदी अर्ली चाइल्डहुड रे डायग्नोसिस हेई गला, then they can have some kind of special provisions for their learning and future. सेति में
ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ କିଛି ଜଣା ପଡିବ ଯୋଉ କାରଣରୁ ବି ହଉ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କାରଣ କଣ କୋଉ ଟାଇପର ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେସନ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ all those things they need to be diagnosed. Gola. Then patients with mood disorders. These are all common mental issues. Jaha jana padle. Mood disorders is a very serious form of disorder which is happening to a number of people nowadays. Bartaman dekhibo this bipolar, unipolar disorder jaha ko ame kahu mane kono psychological depression ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜର୍ଡର ଯୋଉ ଆସୁଛି ବାଇପୋଲାର ୟୁନିପୋଲାର ଡିଜର୍ଡର୍ସ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମୁଡ୍ ଡିଜର୍ଡର ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ସେ ମୁଡ୍ ଡିଜର୍ଡର ଯାହାର ଜଣା ପଡୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଂଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାନିକ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ତମର କିଛିଟା କୋର୍ସରେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ମୁଡ୍ ଡିଜର୍ଡର ଅଛି ଗୋଟେ ବେକ୍ସ ଡିପ୍ରେସନ ଇନଭେଣ୍ଟରି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଂଜାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି anxiety disorder test practical एगुड़ा सब पर्वत समय रे ये जो टेस्टिंग पार्ट था you will have to face in the practical केतोड़े practical ले टेस्टिंग पे जॉइन करे उपड़ी तुमगी अब लास्ट 3-4 क्लास अच्छी practical patients who have experienced trauma एगुड़ा को खाली ये कहूँ जे एगुड़ा का सब all common mental kinds of issues and disorders साधारण लोकंकर common लोकंकर यही जिनिस गुड़ा को घटुची एमु जेते बेले जणा पडुची ताको हमें प्रॉपर असेसमेंट करबा दरकार ए इश्यूज ट्रॉमा कोनोसी सडन ट्रॉमा सडन इवेंट माने कर लोक दला चकटा हे करी जो मरे ट्रेन एक्सीडेंट हला माने कर हमर जो बालेश्वर ये स्टेशन रे तापरे बहुत लोक ट्रॉमा रे शिकार हले कोटी माने जो सुनामी फुनामी विभिन्न प्रकार जो नेचुरल कैलामिटी जो होची सेथरे मध्ये लोक ट्रॉमा रे शिकार होचंती तेणु सेही जो ट्रॉमा रो कॉन्सिक्वेंस मेंटल हेल्थ ऊपर आसुची तार मध्ये टेस्ट फेस्ट ये करिया दरकार चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स हु आर एक्टिंग आउट पेरेंट्स पेशेंट्स विथ सस्पेक्टेड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स माने एई जो कहा गला एटा केवल लिस्ट नुहे बहुत प्रकार रो जिंस अछि जोटा कि मेंटल इश्यूज एवं आमे ताको इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन आमे प्रथमे आगो तांकर असेसमेंट करबा दरकार जे कोन हेछि व्हाट इज द एग्जैक्ट इश्यू विथ द पर्सन. But these are some of the important things that those are happening to people nowadays. Now, tapra asla psycho-diagnostic report. Now, whenever a person is undertaking by advice different kinds of psycho-diagnostics assessment, तमें जेतोले psychiatrist बाउ गलो से तुमको दी तीनटा टेस्ट पाई तुमको पठेला टेक्निकल प्रोफेशनल पाको जेतले टेक्निकल प्रोफेशनल पाकू गला से माने तमरो टेस्ट फेस्ट करिकरी दे हैव टू मेक ए रिपोर्ट एंड दैट रिपोर्ट इज दिस केमिति कोन से रिपोर्ट हबो एवं कोन तार फॉर्मेट कोन से रहइबो दोस काइंड ऑफ थिंग्स साइको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट रे कोन कोन एप्लीकेशन ऑफ साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग अच्छा को जगह रे साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग रो आवश्यकता रहिछि कॉमन एप्लीकेशंस अच्छी बहुत फोरेंसिक साइंस जो अच्छी फोरेंसिक साइंस मानकर अनेक समय रे अबाउट द केस से माने चले रिपोर्ट करजंती कोनोसी ट्रायल पाई कोनोसी ये पाई सेठी मध्ये से माने साइको सब फोरेंसिक ये रे मध्ये हमर साइको डायग्नोस्टिक लोक रहिसंती जो माने तांकर आवश्यकता अनुसार से माने रिपोर्ट करिवे किए जने मर्डरर से मर्डर करिछि से ही इज अंडर ट्रायल तार जदी तांको ओकिलो क्लेम करछि जे नाही ही हैज सम काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज देन सेठी से माने फोरेंसिक ये अनुसार से माने रिपोर्टिंग करिवे देन इंश्योरेंस सेटलमेंट मेंटल हेल्थ तमरो ठीक नाही सेठी पई तमरो इंश्योरेंस सेटलमेंट रे कोनसी इश्यूज आसी जदी यू हैव एक्चुअली मानकर सपोजिंग समवन हैज नॉट शोन दैट ही हैज सम मेंटल काइंड ऑफ इलनेस no degree insurance ହେଇଛି ଏବଂ insurance claim କଲା ବେଳକୁ ସେ settlement ରେ ମଧ୍ୟ that can be a kind of part employment environment ଚାକିରିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାକିରିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ you will have to give certificate that you are mentally sound ବହୁତ ଚାକିରି ଅଛି particularly army kinds of jobs ଯୋଉଠି କି ତମର mental health positions are also assessed and reported then school setting ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର for basic purpose mental retardation ପାଇଁ
कोठी कौन माने कार एडीएचडी अछि कार माने ऑटिज्म अछि सेगुड़ा को मते जानिबा पई स्कूल सेटिंग रे मते हमर साइको डायग्नोस्टिक्स यूज करा जाय एगुड़ा को मु कहिली कोठी कोठी जगह कॉमनली साइको डायनामिक्स डायग्नोस्टिक्स इज बीइंग यूज्ड तापर आसला रीजंस फॉर साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मझे लिखि देछि रीजन क्लासिफिकेशन सपोजिंग in a school in a class there are 100 students and the school administration wants supposing a visual sorry mentally challenged school the mentally school for mentally retarded children 100 ପିଲାଙ୍କର admission ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ସମାନ ଧରଣର ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ସମାନ ଲେଭେଲର ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେ କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଇକୋ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପିଂ କରାଯାଇ ପାରିବ मनकर 3टा सेक्शन हबो जो माने टिके बेटर थिबे सेमानकु सेक्शन ए रे जो माने तांकटो पुअर थिबे तांकु सेक्शन बी सेही जागा रे आमे स्कूल सेटिंग रे मध्य क्लासिफिकेशन पर्पस रे साइको डायग्नोस्टिक यूज करू बहुत जागा रे क्लासिफिकेशन इवन कैटेगरी यूज करिया पे कोटे हॉस्पिटल एडमिशन हबो तांकर टेस्टिंग रु से को माने को हॉस्पिटल लो को यूनिट की ताको पठा हबो को यूनिट रे तार एडमिशन हबो बा को सेक्शन रे को ये डिफरेंट जा सिस्टम अछि सेठी मध्ये क्लासिफिकेशन पई को तनो क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द बेसिक रीजन इन सम सिचुएशंस फॉर साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हमें साइको डायग्नोस्टिक बेसिस जेमति हमें भलो माने स्कूल रे भलो पिला खराब पिला मीडियम पिला करी करी क्लास सब करूछु माने ए ग्रुप बी ग्रुप सी क्लासिफाई करी करी सेमती साइको डायग्नोस्टिक बेसिस रे अनेक समय क्लासिफिकेशन रा आवश्यकता जो साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट करा जाए देन डिस्क्रिप्शन हाउ अनेक समय साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाए in order to know some kinds of new disabilities or disorder or extended disability or disorder आमे कहूचु मेंटली रिटार्डेड किंतु मेंटली रिटार्डेड रे भितरे किछि ग्रुप अछंती जुमान को पई सठिक जिंस हमकु जणा नाही सेति पई इफ यू फाइंड सम काइंड्स ऑफ थिंग्स सेमान को जोटा कि रिसर्च कामरे एक्चुअली रिसर्च कामरे नुवा जिंस डिस्क्राइब करिया पई डिस्क्रिप्शन पर्पस जे आज आमे तले जानूचु मनकर ऑटिज्म विषय रे आमे जानिचु आज बिकॉज़ सम पीपल हैव डन सम काइंड ऑफ असेसमेंट एंड रिपोर्टेड से माने हमकु डिस्क्राइब कले या जिंस हले जने ऑटिज्म बिली आसीबो अगर आई कांटेक्ट करिवे नाही एई जो जिंस को समाने डिस्क्राइब करछन आमे जो सिम्पटम्स पढुचु जे एई डिजीज रो सिम्पटम एया सेगुडा का सब डिस्क्रिप्शन प्रोसेस रे हम पक्को आसी एवं डिस्क्रिप्शन कोठो आसी ना असेसमेंट आगा असेसमेंट कराई करी डिस्क्राइब कराई देन कॉम्प्रिहेंशन एंड इवैल्यूएशन पर्पस रे कोन करा जिवो दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स एमानकर असुविधा एया एमानकर प्रॉब्लम्स एया बट नेक्स्ट कुड बी डन अबाउट दैट इज बुझिबा एवं ताको पे इंटरवेंशन रेफरल जहा प्रोग्राम दरकार रिहैबिलिटेशन एइति पे जहा दरकार सेति में हम करियो these are some of the things अच्छा कहार कोन पढिबार अछि के पचरिबार अछि in order to conduct diagnosis the clinicians must have the following steps वर्तमान आसिला जे क्लिनिशियन टेस्ट करूची से कोन हल्दी जार सब गुडा का गोटे गोटे क्वेश्चन हिसाब रे म कहि जाउची कोन स्टेप फॉलो करिवो फर्स्ट साइंड कंसेंट फॉर्म तमे साइकोलॉजी रो जे कोनसी नॉर्मल क्लिनिकल टेस्ट तो आउर इंपोर्टेंट साधारण भाव रे टेस्ट कले हमर गोटे एथिक्स होची आमे जहार टेस्ट करिवो ताकू संपूर्ण भाव रे अवगत करिकरी आमे टेस्ट करे आमे ताकू जणेबु जे तमरा एया दरकार एई टेस्ट आमे करिया पे चाहू जोटा को आमे कहूचु जेमती मेडिकल रे कार ऑपरेशन हेले गोटे कंसेंट फॉर्म रे जो माने तांकर लोक से माने कंसेंट फॉर्म रे दस्खत कले ही ऑपरेशन हेई पारे यदि कंसेंट फॉर्म रे दस्खत न करी राजी न हले करे राजी न हले तांका ऑपरेशन डॉक्टर माने करि पारिबे सेमती क्लिनिकल असेसमेंट रे मध्य कंसेंट फॉर्म अछि आइदर द पर्सन द क्लाइंट और द गार्डियंस आर रिस्पांसिबल फॉर हिम जे ता पे रिस्पांसिबल से माने कंसेंट फॉर्म रे करिवे हम पिला रे या करा जाऊ
बा आम लोकर या करागले आमर किछि माने ये नाही आमर किछि प्रॉब्लम नाही देन वर्तमान आजिकल जो समय तुम देखुच जो अवस्था आसूची जेकोसी काम करने पूर्व प्रूफ इज ए मस्ट कारण नले अननेसेसरी देयर विल बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशंस अबाउट एनी काइंड ऑफ थिंग सेति whenever you are doing any kind of clinical investigation ऑडियो एंड वीडियो जहाँ घटुची इंटरव्यू हो टेस्ट हो तार ऑडियो वीडियो अवेलेबल हेले सब्सिक्वेंटली इफ एनी लैप्सेस आर देयर जदि कोनोसी लैप्सेस हला ताले यू विल बी रेस्पोंसिबल जदि बिना लैप्सेस तमरो किछि लैप्सेस नाही किंतु अन्य माने कंप्लेन कर दै छथि से जगह रे तमे रखे पई दे मु जहा कहूची बुझी होची एनीबॉडी यस सर हां मैं किए न बुझी पारुछ स्पेसिफिकली जदि कार किछ पचरिवार अछि एनीबॉडी मनकर मु कहली ऑडियो वीडियो एटा कॉमन जिंस अधिका जिंस किछि नै आदे ऑडियो वीडियो माने तमे जतबेले क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन गोटे करूछ असेसमेंट गोटे करूछ मनकर काली तमे असेसमेंट कला परे जने जाई करी कंप्लेन कला जे मते मिसबिहेव कले से जगह रे तमरो यू हैव टू सबमिट योर रिकॉर्ड्स सो दैट यू विल नॉट बी प्रूव्ड विक्टिम ये गिल्टी से में ऑडियो वीडियो दरकार देन वर्बाटिम ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑडियो वीडियो टेप्स एवं नाउ सपोजिंग तमे जो भाषा रे जो ये रे तमरो ऑडियो वीडियो हेची इंग्लिश रे माने कर हेची ताले तार किंतु जो क्लाइंट ही इज नॉट वेल अक्वाइंटेड विथ इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ तमर घटी जदि से भाया जिनस अच्छी ताले ट्रांसक्रिप्ट करा हबो बा तमे जहाँ कहूछ सेटा जहाँ तमर टेक्निकल लैंग्वेज रे तमे ऑडियो वीडियो रखिलो से माने सेटा को बुझी परिबेनी सिद्धि व्हाट एवर दे नीड टू अंडरस्टैंड ताको प्रोवाइड करा से एंड देन फाइनली केस रिपोर्ट एगुड़ा कहला स्टेप्स फाइनली केस रिपोर्ट तैयारी हम नाउ डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कंडक्टिंग द इंटरव्यू मु साइको डायग्नोस्टिक्स रे हमें काली डिस्कस करिचे बहुत प्रकार अप्रोच अछि जो थरे माने प्रोजेक्टिव टेस्ट साइको कोन अदर ऑब्जेक्टिव टेस्ट देन क्वेश्चनर्स इंटरव्यू इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इंटरव्यू गोटे बड़ अप्रोच साधारण भाव में इंटरव्यू करी अनेक समय डायग्नोसिस करा जाए तेणु से साइको डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कौन केमिटी इंटरव्यू कंडक्ट करिवो एवं मानकर तुम गोटे कौन करूच प्रोजेक्ट बा इंटर्नशिप तुम गोटे इंटरव्यू कर दे केते जन लोक तुम यू कैन गिव यू रिपोर्ट दिस इज हाउ द फॉर्मेट आई हैव कंडक्टेड द रिव्यू इंटरव्यू फॉर सच एंड सच पेशेंट फॉर ए सच एंड सच डेज एवं मुझे रिपोर्ट कली और से रिपोर्ट तुम सबमिट कर इंटरव्यू इज लार्जली ए गुड फॉर्मेट फॉर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट गला देन एरिया टू बी कंडर इन डायग्नोस्टिक इंटरव्यू तमें जो इंटरव्यू करने चाहूच जहाँ को क्लाइंट को इवन क्लाइंट पेरेंट को करें दे कैन ऑल्सो बी ए पार्ट नॉट दैट नेसेसरली सब बेले केवल क्लाइंट ही इंटरव्यूड हम द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज ऑल्सो पेरेंट्स केयर गिवर्स जो माने अछंती तांकर से माने मध्ये इंटरव्यू करा जाय In case of child and adolescent. हैं In case of child and adolescent. हाँ in case of a child parents are definitely a major part of the interview because child cannot respond in case of adolescent parents are also being in the interview process can adolescent sometimes he will not disclose things appropriately but he is not that matured to tell things exactly to your interview and process तब चाइल्ड और एडोलेसेंट पेरेंट इंटरव्यू बा केयर गिवर्स इंटरव्यू बा ट्रेन जे जो माने अछंती तांकर माने कोन सिग्निफिकेंट पर्सन्स इन हिज लाइफ तां टीचर को पचारि करी यू कैन टेक एन इंटरव्यू दैट इज आल्सो द फॉर्मेट गोटे पिला विषय रे टीचर को इंटरव्यू नै करी मध्ये तमे यू कैन गो फॉर असेसमेंट सबडा कहि परिबो पेरेंट ही परिबे इवन कम्युनिटी for a specific person important community people can also be interviewed मनकर जने कोठी माने कहा घरे जने अछि मेंटली रिटार्डेड पिला
कि ऑटिज्म पिला से तांको फैमिली सह तांको साई पड़िसा अन्य मान सहित यू कैन टेक सम बट विथ देयर परमिशन सब बेले दरकार यू कैन गो फॉर योर डायग्नोस्टिक्स तेणु एटा हला आइडेंटिफाई गला areas to be covered on diagnostic interview. Identifying information. Now, whenever identifying information कौन जेते बेले तमे कौनसी क्लिनिकल रोग बा क्लिनिकालिटी पाई बा कौनसी क्लिनिकल डिसऑर्डर पाई जन को इंटरव्यू करिया पे चाहूच तो यू मस्ट हैव ए माइंडसेट जे लाइकलीहुड from their interaction with them जे यार या ही थई पारे यार या पर्सनालिटी डिसऑर्डर थाई पारे नले यार मूड डिसऑर्डर थाई पारे यार डिप्रेशन थाई पारे यार एंजाइटी थाई पारे फर्स्ट यू मेक एन assumption and on the basis of that assumption from his behavioral and other aspects पचरा पचरू जाए then what you do supposing you come to assume well, most likely this person is undergoing depression तार depression is ताले से जगह रे if you find that she is being under depression ताले तमे depression जनित information जहाँ दरकारे ताकू सेट करिया को पड़िबो मन कर डिप्रेशन पे तमे जानिया पे चाहूछ डिप्रेशन रो लक्षण हला चेंज इन द फूड हैबिट लोकर खाइबार अभ्यास रे बहुत परिवर्तन 3 मास गत 3 मास भीतर हमर प्रश्न हो परिबो जे गत 3 मास रे खाइबार अभ्यास रे कोनसी परिवर्तन घटिछि की मन कर जणे गत 3 मास रे देखाउछि जे जहा खाउतला तार 2 गुण रो अधिया खाइ दउछि किबा जहा खाउतला मोटे तार 5 भाग रु भागे खाउछि खाइबा बहुत कमी जाइछि नले बहुत बढ़ी जाइछि सेमती सोइबा खाइबा चिड़चिड़ा हबा जो विभिन्न अच्छी डिप्रेशन रो जो इनफॉरमेशन गुड़ा दरकार से इनफॉरमेशन गुड़ा तुम इंटरव्यू सेट हवा दरकार प्लस मन कर अबाउट सेक्स तुम जेकोसी क्लिनिकल टेस्टिंग पाई सब बेले साइकोसोशियल डायनामिक्स गुड़ाक इंपोर्टाट जनकर 50 वर्ष बयस लक्षण माने जो रोगर लक्षण जहाँ 15 वर्ष बयस रोगर लक्षण से नुह सेम डिप्रेशन विल हैव ए डिफरेंट वेरिएंट इन गोटे मेल जहाँ 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 जिनस गोटे वुमेन से हेनी देयर आर सर्टेन वेरिएशंस तेणु से जो इनफॉरमेशन गुड़ाक सेक्स एज सोशल क्लास रेस रिलीजन मैरिटल स्टेटस ऑक्युपेशन एजुकेशन दीज आर ऑल वेरिएबल्स informative variables which give you idea about how to judge गोटे लोकर कौन होइछि से कथा जानिया को ले गोटे ब्लाइंडली असेस कले you may be ultimately proving it wrong तेणु सब माने कर आमे कहूछु women are more susceptible to depression झियो मानकर डिप्रेशन हबार चांस पु मानकटो वर्तमान अधिका तेणु आमे जेतलो जनकर डिप्रेशन रे टेस्ट करी ताको देखिलु तार स्कोर हे गला 20 आम कहूँ 16 नॉर्मल किंतु से झील तेणु 20 आम कहू नॉर्मल नो नो डिप्रेशन से जो जिनस गुड़ा आम पाखे जब इनफॉरमेशन नथिबो से पुओ ना झील आम से केमी कनक्लूड कर तेणु यही इनफॉरमेशन गुड़ाक आग दरकार जिते तुम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन पे चाहूच दिस इनफॉरमेशन अबाउट एज जेंडर रेस सब जिनस अच्छी सब जिनस मनकर डायबिटीज आम कहूँ 100 इज द नॉर्मल सुगर लेवल फास्टिंग किंतु जड़े एजेड लोकर जब 115 हो डॉक्टर्स कहते नॉर्मल कारण एज रिलेटेड कि जड़े 20 वर्षर पिलार 115 हम देन इट इज डायबिटिक से भाया सब जिनस देन प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स कौन कौन फॉर्मेट रे इट इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स जिते बड़े जड़े क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन आसूची सी खाली एमती दौड़ी आसुनी मोटे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन पर्यंत कथा आसवा पूर्व देर आर सम कंप्लेन्स फ्रॉम द क्लाइंट से किसी कंप्लेन करुच्ची मत निद होनी राति मु राति शोई पारुनी सेठी आसूची तार कंप्लेन मोर खाइया को इच्छा होनी मत सब चिड़चिड़ी लगुच मु कहा मुह देखले टॉयलेट करि पारुनी
ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରେକର୍ଡ କଲେ ହିଁ ଯାଇକିରି ତାପରେ ତମେ ଯାହା କରିବ। ଦେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅକୁପେସନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛି ମୋର ସେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ସେ କାମ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅକୁପେସନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ମୋର ଯେଉଁମାନେ କଲିଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅକୁପେସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ସେମିତି ଖାଲି ରିଲେସନସିପ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ମୁଡ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, କରେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ କ'ଣ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ମୁଁ ସ୍ଥିର ମାନେ ମୋର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ, ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ଇଏ ସାଇକୋଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ନାଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଆପିୟରାନ୍ସ, ଜଣେ ଲୋକ ମେଣ୍ଟାଲି କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଇଏ କରୁଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ତାର ଆପିୟରାନ୍ସରୁ ହିଁ କ୍ଲିୟର ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ତା ଭିତରେ ଆମ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆସେ, ମାନେ ଆମେ ବାଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏ ଆପିୟରାନ୍ସର ଲୋକ ଏଇଆ। ମନେକର ଜଣେ ମାନେ ସମଟାଇମ୍ସ ଉଇ ସି ଯେ ଜଣେ ଆଖି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏକୁ ମାନେ ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିପ୍ରେସିଭ୍ ମୁଡ୍, କାରଣ ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଲଷ୍ଟ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟର ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ। ମନେକର ଜଣେ ଲୋକ ଏକଦମ ସାବି ମଇଳା ପିନ୍ଧା ଛିଣ୍ଡା ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲୁଛି, ମେ ବି ହି ହାଜ୍ ସମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦେର୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ। ମୁଁ ଖାଲି ଜେନେରାଲ କହିଦେଉଛି, ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଅଛି। କ'ଣ 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 ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖିଲେ, ମନେକର ଅଟିଜିମ୍, ସେମାନେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, that is their apparent behavior. ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଆପିୟରାନ୍ସ, ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ, ମ୍ୟାନରିଜିମ୍ସ। ହଁ ମ୍ୟାନରିଜିମ୍, କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଥାଟେ କହୁଛୁ, ନମସ୍କାର କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ। ତମେ ଯଦି ଜଣେ ଦେଖିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇଲା, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା, ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିବ। ଗଲା ଦେନ୍ precipitating factors and history and problems. This is another important record to be maintained, taken off. ତମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିନିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ୟୁର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ। ଏଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କି ନେଇକିରି ତମେ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, ଯାହା କରିବ, ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ୟୁର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ। କ'ଣ ତମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ ପ୍ରେସିପିଟେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଯଦି ତାର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାର, ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କୋଉ କାରଣରୁ ଏମିତି ହେଇଛି। Supposing someone has lost both his parents during COVID, ତାହେଲେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। why this person has done it like this, why this thing has happened to this person। ତେଣୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମନେକର ଜଣଙ୍କର ମାନେ କୋଭିଡରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପୁଅ ମରିଗଲା, ମୁଁ କହୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ କହିଛି ପୁଅ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆସିଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଏ ଭେରି ନର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ପର୍ସନ, ସେଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଦେମ୍। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ତ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ଆମେ ଘଟଣା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କଥା କହିବୁ। ଯଦି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ଗତ 5 ମାସ, ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଫ୍ରଏଡିଆନ୍ ମଡେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା is there anybody who is not able to understand ଓଡ଼ିଆ? ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଉଛି ତ। ନା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। କାହାର ଯଦି ମାନେ ବୁଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଏ ନଥିବ, ଠିକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay, sir. ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ No sir, no sir. ହଁ କୁହ। सर थोड़ा इंग्लिश में भी समझा देंगे आप तो बेटर होगा, हमको समझ में नहीं आता। English, English, I'm largely speaking in English. That is what it is, because it is different. I mean, so people are there who are not. Now, developmental history. Let me go by English. Developmental history. Developmental history means in the Freudian psychodynamic model, we believe that the current happenings of mental illness of a person
may have its root in the early and later childhood years. Whatever is happening to me today at my age and a later age is not just a thing that has happened only now, a thing that has occurred to me in my childhood years, in my adolescent years. Because of that thing, now I am suffering. And that provides the developmental history of any kind of psychodiagnostics. ଯଦି ମୋର ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି 50 ବର୍ଷରେ ହେଉଛି, ମୋର 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି 50 ବର୍ଷରେ ମୋର ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। Sir, the unconscious level, sir, unconscious level is that is unconscious Freudian model, and we believe psychodynamic as a great model for any kind of mental health issues and treatment and therapy. I mean, still we believe. And if Freudian psychology believes that things are rooted into our unconscious during early childhood times, and subsequently in later circumstances they develop into kinds of disorders. ଆମ ଭିତରେ disorder ହେଇକିରି ବାହାରି ପଡ଼େ, those kind of things. Now, that is developmental history. Then family history. There are certain disorders, certain things which run along families. It is there with the father and mother. ବାପାଙ୍କର ଅଛି, ମାଙ୍କର ଅଛି, ଅଜାଙ୍କର ଅଛି, ଆଈଙ୍କର ଅଛି, କାହାର ଗୋଟେ ଅଛି. That will be there. There are some kinds of genetic way of coming mental disease. Even there are many researchers who say that there are genetic transmission of alcoholism. Alcoholism is genetically also imbibed. There are a lot of things, and we know genetic system is largely a contributory part of our mental wellness, health, and illness also. ଆମର ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିପାରିବ ଯେ କାହାର ଥିଲା କି ଏ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ we are supposed to take family history. Then school history. School history, I am telling you why these are the things and we need to have them, why those things are important. School history, we believe that our psychology is largely structured, maintained, and grown during our school years. School is the most important and vital part of any person's life to have his mental health stabilized. Good mental health, good mental. School years are most developmental years, but school years are most vital for any kind of development. That is why whenever you are taking the case study of any person, you may take a school life view of that person so that you can have some ideas about what things have happened to this person and why the person is suffering like this, why it has happened to him. This is also a Freudian model. But Freud doesn't necessarily take that it is only school. Freud says that it is only if someone has not gone to school also, the record is also important. But if someone has gone to school, now current research is emphasizing that life is the most important and the valuable part of the life is the school. Psychological, from the point of the psychological development. School friends are the most crucial friends in life. And that is why the school history is also important. And another important thing is peer relations. Peer relation means, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ ନିଜେ all of you must be very aware of these kind of things. The kind of person you become is largely dependent on who are your friends or who are your peers. ତମର ସାଙ୍ଗ କିଏ, ତମର ବନ୍ଧୁ କିଏ, ସେମାନେ ହିଁ largely they shape your mind, action, behavior, healthness, wellness, and even unhealthiness. If you go back to finding the history of drug addicts, you will find large scale drug addicts, 85% drug addicts are peer group pressures. Drug addiction ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି. Peer group is always a large determinant of a drug addiction. Research. Then peer relation, peer group, any kind of criminal behavior nowadays. Someone has become, nobody has
a criminal by birth, kiye janmuru criminal heikiri janma hi nahi, but someone has become a murderer, someone has become a rapist. All these things are largely being influenced by the peer groups or peer company a person has come across. Sangha, particularly adolescents, early adolescent peer group. ସେଇ ସମୟର ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଜୀବନର ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ତମେ ଭଲ ହେଇଛ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ଭଲ ହବ ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଇଫ୍ ହି or she finds a good peers group, ଯଦି ଖରାପ ହବ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାରଣ। ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସବୁବେଳେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି. Another important, very important aspect of the present kinds of mental issues and disorders is sexual issues. Sexual issues means beginning from nowadays, there is different kinds of liberalization of sexual behavior among people. You will see that adolescents are roaming around and having intimate relationships also. But those kind of things, they are not always positive. There are some kind of things, culture and we support, culture बदलुची आमे कौन करिब. But whenever something is changing, it has not only the good side of it, it has also the bad side of it. And sometimes these kinds of relationships, largely depression, Bartaman adolescent depression. Supposing yesterday there was a suicide in the kids' university, and that is because of a relationship. And suicide is not a relationship because of failure of the mental health. जे suicide कला तार mental health fail न कले से suicide करिबनी. तेणु failure of mental health काहेकि ना relationship breakup कला. Relationship breakup कला माने तार other sides अछि. तेणु this is also sexual history is also, and sometimes also sexual जो ये victims violations जोटा को बहुत आमे विभिन्न जिनस रे देखुछु कि चाइल्ड नॉट माने ये कोन आमे कोन रियली चाइल्डहुड सेक्सुअल विक्टिम्स तार बहुत खराब इंपैक्ट तक मेंटल हेल्थ ऊपर पड़िबो. तेणु अनेक समय सेगुड़ा से घटना मध्य जना पड़े जे कौन व्हाई थिंग्स हैव हैपेंड लाइक दिस. तेणु एगुड़ाक सेक्सुअल जिनस तार बहुत जिनस अच्छी एटा खाली मु टिके आइडिया दे दूची किंतु मनकर बहुत जिनस अच्छी ता भितर सेक्सुअल अब्यूज जने हेले तार मेंटल हेल्थ निश्चय कम्प्रोमाइज हबो, निश्चय असुविधा पड़िबो. Parental attitude, puberty, sabu, dating, sexual intercourse, masturbation, all these kinds of things have consequences on mental health. Tenu tapare work history. Now माने मु कहू ए जो डाटा जे समस्त को पे दरकार से कथा नहीं, but these are the माने एग्जस्ट लिस्ट. ए लिस्ट रु तमरा मेन जिनस हबा दरकार गला तापर असला वर्क हिस्ट्री. समस्त काम करूचंती काम work life is a significant and important aspect of our living. आमको जदि माने आमे कहूचु जे आमको काम रे खुशी मिलुची, we are satisfied with our work, job satisfaction जोटा को आउची जदि आमको मिलुची, it will contribute to our mental health. जदि आमे जबरदस्ती काम करूचु आमको job satisfaction, we are not able to get appropriate job satisfaction, then it will be difficult for us to maintain our mental health. अनेक समय job satisfaction, lack of job satisfaction is the reason for different problems in the family. Family problems are nowadays largely from lack of job satisfaction. Over माने exhaustive jobs, ये जो IT sector हमको समको ये जो विभिन्न नाम, तेणु work history, then medical history. कौन आगुरु what are the kinds of problems that you have faced? Problems कौन है तमर मेडिकल आगुरु कौन रोग है को प्रकार रोग रे तमे चिकित्सा है, what kind of diseases you did have, and what kind of medicines you have taken. Maybe sometimes some kind of medicines are responsible for mental health issues also. Now, analysis and formulations. Finally, whenever you are giving a report out of all these kind of background, including your test results, whatever assessment you have done,
you finally give a report by analyzing this. तमे जो प्रोजेक्ट करिवो इंटर्नशिप करिवो जा तुमको कहाई प्रैक्टिकल करिवो these are what is the kind of thing you have to do এই জিনিস को नहीं करी तमरो you have to go for your preparation. Now next is DSM-4 TR diagnostics. इतरे diagnostic statistical manual. This is a kind of classification of mental disorder by American Psychiatric Association. For the last more than 30 years, they have devised, ताको रिवाइज करूछंती हमर विभिन्न प्रकार मानसिक रोग कौन अछि and relating to that सेमानकर कॉजेटिव सेमानकर सिम्पटम ताकू नहीं कि ग्रुप कराई ए रोग ए रोग ए ग्रुप सेटो कहाउछि डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM and one of the most referred manual is revised is diagnostic statistical manual 4 जदियो नुआ 5 बाहर सालणी बहुत दिन सालणी तथापि मध्य लार्जली वी रेफर टू वर्तमान पर्यंत मध्य 4 is in reference system. That's for revised. Now, तापर से जो जिनसोडा को कहितली कोन कोन क्लासिफिकेशन सिस्टम डायग्नोस्टिक मैनुअल यार डिटेल सेगुडा को अछि को पढिबो तमे तमरो पढिबो तापर सब जिनसर गोटे गोटे क्लिनिकल एग्जांपल दि आइछि डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट कोन प्रेडिक्शन असेसमेंट कोन ओटा सब के दि आइछि तार डिटेल्स मु जा जा आइडियाज दे गली you have to go through the details. Personality assessment कौन behavioral assessment कौन details. Now तापरे हमें आसले यूनिट 2 वर्तमान यूनिट 1 is over. Any question from anybody? Now next unit 2 is different stages in psychodiagnostics. हमें psychodynamic procedures, methods, approaches एगुड़ा के डिस्कस कर ले बर्तमान different stages कहाँ पर कौन हो what are the different stages. देखिए एथरे भी से दे देछि डिसऑर्डर्स कौन इंक्लूड करूछि डिप्रेशन एंजाइटी से सब जिनस विभिन्न जगह रे विभिन्न पर्सपेक्टिव रे देछि तमरो रिलाइज ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी रिफ्लेक्शन कार के स्पेसिफिक आ पचरिबार अछि कि एको ए सब थियोरेटिकल जिनस आसी गला existential theory, person-centered theory, gestalt theory, behavior theory. 80 stages of main जिनसटा 80 आसिला stages of in psychodiagnostics. अन्य जो जिनस गुड़ा का भीतर डिस्कस करिछि सब थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो थ्रू ये स्टेजेस गुड़ा का इंप्लाई करूछि तेनु कोन कोन स्टेजेस खाली टिके आइडिया दे दोछि whenever you are making any psychodiagnostics stage by stage तमे केमति जिवो. The first stage is preparation. That means whenever you will be going for any diagnostic activity, for any clinical investigation, before that you have to make certain kinds of preparations. Preparation means it includes your time schedule. को समय रे को जगह. It includes your exact place where you will have to make the diagnostics. It includes like that. Then preparation, it includes the kind of instruments, interview format, कौन तमे instrument use करिवो, who समय रे जिवो, what is your target population, but target client, कहाँ को तमे interview करिवो. All those things need to be properly created before you go for any diagnostic.
प्रिपेरेशन जोटा काम आरंभ पूर्व कौन कौन सेटिंग कौन कौन दरकार कौ जिन तुम नब कौ जिन कर ऑल दोस थिंग्स आर नीड टू बी सबमिटेड प्रिपेयर्ड any you know whatever work you are doing prior to that you will have to make some kind of preparation. Similarly, whenever you are conducting any diagnostics you have to have some planning को समय को जगह केमिति करिवो कौन करिवो all those things have to be properly attended to. Then input during which data about the patient and his situation are collected. Now input data means जोटा आम प्राय द थिंग्स वी हैव डिस्कस हिस्ट्री एया ता बयस एया से पिलादिने ए रोगरे पड़िथिला all those kinds of input information before you actually carry out your own diagnostic planned diagnostics तमे ता विषय जो रेकॉर्ड करिवो those are called input ता विषय डिटेल आइडिया जोड़ा कहली पीयर ग्रुप जहाँ रेलिवेंट सबुड़ा के जनकर दरकार से कथा नहीं बट फैमिली हिस्ट्री जोगुड़ा दरकार ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी इन द इनपुट मेथड then you go for collecting the kinds of psychodiagnostic tests or interview or analysis kind of thing you have to go for तमे वर्तमान फाइनली या परे you administer जो टेस्ट ए टेस्ट मु दबा कथा एटा देली एटा एमती या कहली मन कर तमे सपोजिंग यू आर टू एडमिनिस्टर डिप्रेशन टेस्ट तुमको लगिला तुमको एक लोक को डिप्रेशन टेस्ट दबा दरकार then you administer the depression test that is the next phase and then by administering the test किमा सपोजिंग तुम कहले you want to have some kind of projective report जहाँ को तुम तार हिस्ट्री पाइल जे से कोऑपरेट करेनी कौन सी काम रे से मिछ कहबो एपट सेपट करिवो तेणु तुम ताको डायरेक्ट टेस्ट देले यू नॉट गेट द रिजल्ट तेणु यू डिसाइडेड टू गो फॉर ए प्रोजेक्टिव टेस्ट गोटे प्रोजेक्टिव टेस्ट देवा पे चाहिलो देन आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्टिव टेस्ट जोड़ा तुम अच्छी प्रैक्टिकल लेस तुम अच्छी रसाक टीएटी तेणु सेगुड़ा तुम अप्लाई कला तापर हाउ टू गिव एनालिसिस टू दैट प्रोसेसिंग जोटा कहुची एनालिसिस and after analysis you get the findings ta bisare conclusion you write these are the things that I observed about the case by about the group of case. So it is not always that you will be doing a test for a single individual only, sometimes also for some purposes तुमको 20 जन लोक को टेस्ट करिवार आवश्यकता अछि मनकर तुम गोटे प्रोजेक्ट करूछ से जगह तुम कहूछ जे डिप्रेशन पेशेंट मान को देबी जो मैंने डिप्रेशन पेशेंट अच्छा से मु रिपोर्ट करी तुम 20 जन डिप्रेशन पेशेंट खोजिक जेकोसी गोटे डिप्रेशन टेस्ट देकर आल से जगह एनालिसिस कौन ये आसीगला क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जोड़ा तुम स्टैटिस्टिक्स पेपर रे पढ़ी कौटी ग्रुप कंपैरिजन अच्छी कौटी प्रोग्रेसिव कंपैरिजन अच्छी कौटी टी टेस्ट हम कौटी आनोवा हम कौटी कौन हम दोस थिंग्स यू कैरी आउट नाउ दैट इज आउटपुट मीन्स योर फाइनल रिपोर्टिंग अबाउट व्हाट यू हैव ऑब्जर्व. These are the stages. Arambha, preparation, then inputs, information, then processing of those inputs, and then finally output. This is a kind of format which we call is in the research format or inquiry format. Then now, applications of psychodynamics evaluation. जनकर psychodynamics परे what are the different areas you are supposed to think about that person. If you are in the process of understanding some kind of clinical behavior, you are diagnosing the clinical behavior, कौन तमरो area psychological and emotional injury. Whenever we think of considering any case of mental health and mental illness, emotional injury is one of the great things that hamper people's mental health. किए केते आघात प्राप्त होइछि मानसिक स्तर जोटा जोटा साधारण भाव में कहली गोटे मनकर से जो सुइसाइड केस हमको एमती लगुच ब्रेकअप हो गला किंतु से ब्रेकअप जो गवर्नमेंट जहाँ ये कर ब्रेकअप जो किंतु ब्रेकअप टा कौन व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल हॉट
to what extent the person is emotionally hot, that is also kind of thing. ଆମେ ରେକର୍ଡ ଯେତେବେଳେ କରିବୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ କରିବୁ, ଆମେ these are the things we need to find about clinical. କେତେ ଇମୋସନ କେତେ affected ହେଇଛି, କୋଉ ଇମୋସନ କେତେ affected ହେଇଛି, those are the kind of things. And then psychosomatic disorders. ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ ସାଇକୋ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ରେଜଲ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବୁ, ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କେସ୍ ମନେକର ଗୋଟେ କେସ୍ ହଉ, 5ଟା କେସ୍ ହଉ, 10ଟା କେସ୍ ହଉ, ଆମର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ she or he has been emotionally hurt or disturbed or damaged or emotion is damaged, କୋଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟରେ ତାର ଇମୋସନ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି। ମନେକର ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ତମକୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ଯେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ତାର ଯଦି ଡାଟା ପାଇକିରି ତମେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ସେଠି ତ ଆଉ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଟା ମିଳିବନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଟା, ତାହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ତାର ଇମୋସନ ହଟ୍ ହେଇଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ ହଟ୍ ତାର ରେକର୍ଡ। ଦେନ୍ ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର। ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର ମିନ୍ସ when things happening in your mental health conditions, in your psychological state of affairs affect you physiologically. କାରଣ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମର ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି nothing physical is there, that is a psychosomatic disorder. ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର ଅଛି ଯାହାର କାରଣ ମାନସିକ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଶାରୀରିକ। ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ, ସାଧାରଣ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଲିଭ୍ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହବନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଡେକ୍ ମନେକର, ଇଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର କ'ଣ ଅଛି ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ଇଏରେ। ଦେନ୍ workers compensation, then industry injury, occupational stress, sexual harassment and discrimination, ଏଗୁଡ଼ାକ these are the things you have to analyze ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। maritime stress claims, workplace violence, fitness for duty, competence, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବ। ଇଭାଲୁଏଟିଂ ଦ ରେଫରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ତାପରେ ତାକୁ ଯଦି ରେଫର କରିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ରେଫରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହବ। whom you suspect have substance abuse problem, କାହାକୁ ରେଫର କରିବାର ଅଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। then set by the step procedures of diagnostics, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ତମେ ପଚାରିଲେ ବେଟର। ଯଦି ନ ପରିଚିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ୱେରେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ତାପରେ ତମେ ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ତମର ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। mental status examination questionnaire ଅଛି ତମର, ମାନେ mental status examination I think ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଅଛି, you can do that। ସବୁ ଜାଗା ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବନି, କିଛିଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ, 2-3ଟା 4ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ those are the kinds of things, phase 4, phase 5 and 6। different stages of diagnostic, ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଦେଲା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକର ଷ୍ଟେଜେସ୍। ଇନିସିଆଲ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ, ଆଗ ମାନେ ଆଣିଲ, ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଡାଟାରୁ ପାଉଛ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କଲ, ତାପରେ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ରଖିଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟ, କିଛି ମଡିଫାଇ କଲ, କିଛି ରିଜେକ୍ଟ କଲ, ଏଇଭଳିଆ ହେଇକିରି ଫାଇନାଲି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ବିହେଭିୟର କଲା। ସମ ଏ ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା। Any question about this unit? नाले मैं 2-3 मिनट हैं कुआ। If the question arises in the exam about the stages of psychodiagnostic, then we have to write, how much we have to write? How much? Yes, sir. How many pages? Yes, sir. Yes, sir. 600 words. Tomorrow, whenever you are answering a question, what is the mark for that question? That is actually the decision. Sir, probably 10 marks or 6 marks, which will come. 10 mark, 6 mark. These are type of 10 mark questions, 2.5 pages average. ଅଢ଼େଇ ପେଜ, Okay. 3 ପେଜ ହେଲେ ଭଲ, କାରଣ ଟିକେ
ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲେ you will be able to show yourself better. ଆଉ 6 marks questions 1.5 page. Okay. ଯଦି stages ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରତି stage ଲେଖିକିରି ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ elaborate କରିଦେଲେ ସେ ହେଇଗଲା। जो 4टा स्टेज ଦେଇଛି ସାର୍ जो 4ଟା स्टेज ଦେଇଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଇନପୁଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉଟପୁଟ ଏତିକି ତ ଲେଖା ହବ। ନାଇଁ ହଁ ସେତିକି ଲେଖା ହବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ କଣ ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡାକ କହିଗଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡାକ କହୁଛି that will be more useful kind. ପ୍ରିପାରେସନ କଣ ତା ବିଷୟରେ Sir, application of psychodiagnostic evaluation ଲେଖା ହବନି ସେଥିରେ? ଶୁଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ସାଇକୋଡାଇନାମିକ ଇଭାଲୁଏସନ ଲେଖିପାରିବ ଷ୍ଟେଜରେ ଫାଇନାଲ ଟର୍ମରେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଫାଇନାଲ ଟର୍ମ। ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ବହିରେ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ସେଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଜିନିଷ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଦେଖିବ ଏ ବହିରେ ବହୁ ଜିନିଷ ସମାନ ଜିନିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଡିଂରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଡିଂରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା certain things are common to all kinds of question stages ମନେକର ଫାଇନାଲି ସେ ତମେ ଲେଖିଲ ଯେ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଷ୍ଟେଜେସରେ କଣ ରହିଲା ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଷ୍ଟେଜେସରେ ସାର୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଇନପୁଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉଟପୁଟ ମନେକର ଆଉଟପୁଟ ଆମେ କହିଦେଲୁ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ ବହିରେ ଅଛି। ଆଉଟପୁଟ ପରେ ଜଣେ ଲେଖିଦେଲା ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଏବଂ ସେ ବୁଝେଇଲା ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ ନା ବାଇ ଗେଟିଂ ଆଉଟପୁଟ ମାନେ ଗେଟିଂ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ସନ। ସେ ବୁଝେଇଲା ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ you will have to apply that to the person and what kind of findings you get, what kind of results you get from the person will confirm about your ମୁଁ ଏଇଆ ପାଇଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ମେଡିସିନ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଆଉଟପୁଟ ହେଇଗଲା। ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା ସେ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି that is also a step। ତେଣୁ ତମେ ନିଜକୁ ଲିମିଟେଡ ଭାବନି ଯେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିବୁ ଆଉ ଯାହା ଲେଖିବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। Sometimes some Yes, sir. other things are also likely ଯେ ତମେ ଦେଇ ପାରିବ। We have to elaborate properly. ହଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି that is the demand of the question। କୋଶ୍ଚିନରେ ମାଗିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଥିଙ୍ଗ ସେଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନରେ ଯୋଉଟା ମାଗିଛି if you are convinced ଏ ଫିଜିକ୍ସ ନୁହଁ କି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ତମେ ମଝିରେ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କଣ ତମେ ଭାବୁଛ that is also a kind of knowledge and common sense। ତମେ ମନେକର ପ୍ରିପାରେସନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତମ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିଦେଲେ ଠିକ ହବ ସେଇ ବହିରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତମେ ତାକୁ ବଢେଇ ଦେଇ ପାରିଲ ଯଦି ତମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି 10 ନମ୍ବରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। Always there has to be some kind of flexibility। ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର ଆନ୍ସରିଂ particularly whenever you are PG students it is not expected that you have to write whatever is there in the book only। You cannot write wrong things but there are a lot of things other things which are not only which are not wrong but sometimes it becomes right thinking। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଏବେ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ମାନେ ଭାବନି ଯେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭୁଲ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କନସେପ୍ଟ ସୋସିଓଲୋଜି ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଉଟାକ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଠିକ ହିସାବରେ ଗଣା ଯାଇ ପାରିବନି। ଦେୟାର ଆର୍ ସର୍ଟନ ଥିଙ୍ଗସ ତମେ ଏଇ ବହିଟାକୁ ଯଦି ପଢିବ ସମାନ ଜିନିଷ 5 ଜାଗାରେ ରିପିଟ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସବୁ ବହି ସେଇଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଆ because human system is that widely flexible। ତମେ ତେଣୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମକୁ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାରଟୋରି କରିକି ସେମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ କାହାର କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ତେଣୁ 10 ନମ୍ବରିଆ ପାଇଁ 2.5 ପେଜରୁ 3 ପେଜ ଅବଶ୍ୟ ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂର ସାଇଜ ଇଏ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ ସବୁବେଳେ ତମର ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଟିକେ ରହିବ କାରଣ ଯେ ଖାତା ଦେଖିବ ତାକୁ ତମ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ କଣ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଧରେ କଣ ଲେଖିଛ ପଏଣ୍ଟସ। I have only one question, sir. ହଁ ୟେସ୍
Actually, sir, my cognitive paper in the last time I was acquired for the 26 mark out of 50 mark. So Mhm. I was right for that. All the question were point wise point, and Mhm. all and another subject was out of 40 like 50 I have acquired for the 41, 42, 43. But in the cognitive paper and personality paper 26 and 31. So Mhm. maybe I must be say like that, like they have not seen properly in our hard copy, sir. Maybe. Now I am here to explain you the fact about these kind of things. That is a complaint always with the students that my question, my answer book is not properly being evaluated. Now, my answer is we, the evaluators, the examiners, we have also different kinds of mindset. We are not same. ଆମ ଭିତରେ ମାନେ you need to appreciate and accept also. ଆମେ ଏକ୍ସାମିନର ହିସାବରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ. ତମେ if you have ମାନେ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? A little bit of I Because know about that, sir. no, You can, sir. let me tell in English. Now, you look at me and I'm telling you, it is because I'm a trainer for competitive examination. My main assignment and job is to train people for IAS and OS. What kind of these are also the issues with everybody. It's not the issue with you. A paper more khata bhalo dekhalani. That is why I have not got good marks. Therefore, the evaluation process is wrong. Whenever it comes to evaluation of long question answers, or in 10 marks, 6 marks, whatever, objective nuhe, there will be the impact of a variation of the examiners. If the same paper will be sent to another examiner, your paper, the other examiner may give it 26, he may give it 35. That is possible. But the problem is, what kind of problem is that? Actual problem, what is happening? Whenever you are writing it for 3 hours, and we have a choice to see it in 5 to 7 minutes. We cannot give more times to see your paper. First thing, what is your duty? You have to show us that this is what I have written. That is not our responsibility. ଯେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପଢିକିରି ତମ ଆନ୍ସର ଦେଖିବ। ତେଣୁ ତମେ ପ୍ରଥମ କଥା ତମେ କଣ ଲେଖିଛ ମନେକର steps in ଇଏ କଣ psycho diagnostics. Step 1, it must be clearly written and underlined. Step 2, step 3, step 4. Sometimes what you do, you write the steps and then you have not elaborated. But variations will be there from different examiners. You must have observed, you have got 26 out of 50 in psychology paper. If that would have been English paper, you would have got 12 and 13. Because in English examination in English paper, they don't give higher marks. If it is economics paper, it would have been different. Tenu, first of all, let me tell you, I accept that there would be variations depending on the person who has evaluated the paper. See, variation happo. And on the other side of it, the variation will also depend on your way of approaching. Only writing the facts, writing the answer is not the ultimate thing. How you have organized the presentation. Whenever I look at the answer, I feel good about that. Your mark is a kind of good feeling about my perception of your, and if your handwriting is not that, then there it comes as a limit. If you have not answered one question left out, you'll have to suffer. That is why evaluation is always there. There will be, I can say the same paper, if you will be evaluated another time, it will have a different mark. But basically, you have to believe that overall,
So general evaluation maintains a standard because experienced people they evaluate. Variation ରହିବ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ପାଇଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ପାଇବନି ସେ variation is that is the ମାନେ basic limitation about long type answers. Long answer ର ସେଟା limitation. But still ଯଦି ତମେ ଗୋଟାକରେ ଭଲ ପାଇଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ ମେ ବି ତମେ ପାଇବାଠୁ ଅଧିକା ପାଇଯାଇଛ ତାହେଲେ ଆଉ ଖରାପ ପାଇଛ ପାଇବାଠୁ କମ ପାଇଛ that makes the balance in totality. Do you get my point? But this Yes, is sir. not a common problem. This is not a problem of your problem only. This is a problem. There is a provision also for rechecking. You could have applied for rechecking. Another Okay, person sir. will evaluate your paper. ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ତମେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ହବ ସେ ଜାଗାରେ you could have applied for rechecking. That is no problem. Because that option is at least there for you. In many other examination, that option is not there. Acha. Now, for 2-3 minutes break. This way we have partially covered kinds of things in the unit 3. Skills and techniques. Skills and techniques, let me tell you about psychodiagnostics, work, rapport. Rapport, you know, whenever you are doing anything psychological with anybody, a relationship is to be maintained fast. You become somebody so that the other person will appreciate you to be a kind of investigator. That is rapport building. You say something so that the other person becomes happy to share his or her ideas, views, information with you. And that is rapport building. For any kind of psychological test, rapport building is a kind of necessary requirement. Then, principles of attention. Rapport building, whenever you are building the rapport, what are the kinds of principles that you need to follow for rapport building? Attention. Whenever the client is saying something to you, you must listen carefully. You must give attention to his or her information or whatever she or he is saying. ଯାହା ସେ କହୁଛି ତାକୁ ତମେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣୁଛ, ସେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ତମେ ତା କଥା ଶୁଣୁଛ, then that is the kind of thing that you are rapport building. And then principle of listening. Principle of friendly posture. तमे माने if you look at the behaviors of a good doctor, तमे देखिबो तुम कथा ठीक रे सुनुचंती, तमे कोन कहले you feel that he is nothing other than a friend to you, तमे जने सांग भଳି से बिहेव करचंती. Principles of not judgmental. Not judgmental means whenever you listen something, you say, hey, you shouldn't have done it like this, you should have gone to it like this. This is what is your problem. Because you have done this, this is what is likely to happen to you. एभलिया धमक देला भलिया कथाबार्ता बा ये जमा करबा उचित नहीं. प्रिंसिपल ऑफ बीइंग नॉन जजमेंटल. भाई या तुम तो या करछो सेति पे तमरे एमती हला. बुझ परछो ना. That is the kind of thing. The principle of empathy and respect. Every person who is becoming sick or having some kind of trouble in life, he is in difficulty. And as a human being,
even if we are not able to help do anything for him, but we must be empathetic. Empathetic means we must feel sorry about what is happening to him. ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହବା ଦରକାର. Sympathy ନୁହଁ, empathy. Empathy means to be in one's other person's shoe. ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଟିକେ empathetic ଯେତେବେଳେ ତମେ whenever you are in a clinical position of diagnostic testing କରୁଛ ଜାଣୁଛ କରୁଛ, because it is psychological test, some kind of behavioral things are supposed to be expected from you. ତେଣୁ ସେଇଠି principle of non-judgmental, then empathy and respect for the patient. You understand what is that, and the principle of creating a supportive professional atmosphere. Sir, empathy. Sir, empathy. I feel what you feel. Empathy or sympathy, these are two different things. Empathy, sir. Empathy. I feel what you feel. Sympathy ହେଲା କଣ, ଜଣେ ପଡିଗଲା accident ରେ, ପଡିଗଲା ମରିଗଲା, means you are sympathizing. ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉନି. Empathy ହେଲା when you carry the feeling. ସିନେମାରେ ଦେଖୁଛ, ସିନେମାରେ ଜଣେ ଗୋଟା କଣ ହେଲା ତମକୁ, ତମେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲ, means you are empathizing. Empathizing means when you feel some kind of pain or pleasure in someone else's event. ତମେ ଲଟରୀ ଜିତିଗଲ, ତମେ ଖୁସି ହେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଲଟରୀ ଜିତିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, if you enjoy that, then that is empathy. Sympathy ହେଲା ଖାଲି ମାନେ blank. ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ, ନା କଣ କହୁଛ କୁହ ସୁଜିତ? କଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ସାର୍, ନାଇଁ, ଆଚ୍ଛା. Now, effective listening skills. ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ any counselor, any therapist, any diagnostic professional, but for that matter anybody, any professional, successful professional, the best life skill is listening. ନିଜେ କେତେ କହିବ ତାଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ କହିବେ ଶୁଣିବାଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ professionals. Listening, that is, and more important for persons with specifically mental health issues. ଯୋଉମାନଙ୍କର mental health issue ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିବାଟା ହଉଛି, it is one of the most important skill. ସେଟା ସେ explain କରିଛି କେମିତି. Effective communication. Naturally, ଆଗରୁ lot of things ଆମେ କହିଲୁ କଣ କଣ ମାନଙ୍କର effective communication ଉପରେ question ଆସିଲା. ଉପରେ ସବୁ ଦେଇଛି ଯୋଉଗୁଡାକ, ଯେ ଜଣେ must be a good listener. ଭଲ ଶୁଣିଲେ ଭଲ communicate କରିପାରିବେ. Must have a ମାନେ smiling attitude. କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ smile କରିପାରିବ ଯଦି, then it becomes a good. ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି, ତାର କଣ କଣ ଡିଟେଲ ତ କହିହବନି, ଯେତିକି ତମକୁ. ତାପରେ formats for interview. This is the final lesson. Formats for interview. Whenever we are conducting any interview, as you know, we have two kinds of interview. One structured interview, one unstructured interview. Structured interview means when you have a pre-plan and a pre-set of questions for interview and discussion. ତମେ ଆଗରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ମାଟ ଧରିଛ, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଏଇ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଏଇଆ ଡିସ୍କସନ କରିବି, you have already made a format and you will not be deviating much from that format. সেই অনুসারে তুমি ଯିବ. That is a format interview. A structured interview. On the other side of it, largely when people are experienced and experts, they go by unstructured interview. Unstructured means as and when, as it happens in the situation, you ask the question, you are an expert. ସେଇ ଜାଗାରେ ତମ ମନକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପଚରାଗଲା, and you try to get answer for that question. That is a structured interview, unstructured interview. And usually, whenever in a clinical setting, we are conducting psychodynamics, we go by both
A part of it is a structure. तमे internship करिया को जीवो सेतरे part of your program will be unstructured and part of program will be structured. जोटा कि आमे analysis करिवु by methodological kind of things कोठी subjective माने analysis हबो कोठी objective analysis हबो सब करा structured interview semi structured जोटा मु कहिली semi structured माने किछि structured interview किछि unstructured interview मिसिक unstructured तीनटा के जिनस मु कहि देली types of interview initial intake assessment mental status assessment कोडा को खाली ए टर्म रु तमे बुझी परिबो कोन से टाइप टा initial take up assessment तमे जदी इंटरव्यू करूचो तार कारण हला तमे ताको किछि एडवाइस करी कि ताको देखिबो जे से आगो को कोन करूची then that is an initial take up mental status जोटा हमें कहले presently what is the condition से विषय जानिबा पई crisis interviews if someone is in serious difficulty and it requires very immediate attention संगे संगे किछि करबा दरकार कि सुइसाइड कर देइतला से बंची जाईची ताको टेकी कि आनिचंती तमे ताको माने ये करिवो से जगह इट्स ए क्राइसिस इंटरवेंशन एंड क्राइसिस इंटरव्यू diagnostic interview कौन सी जिनस supposing some kind of problem is there and it's not identified diagnostic हेई पारुनी जोना पडुनी कोन हेइची what kind of disorder is this सेठी whenever you are doing some interview it is diagnostics interview and then computer assisted interview there are lot of things now you can do about computer any kind of test can be done about computer रे सब जिनस अछि computer रे बहुत प्रकार रो diagnostic tests करा जाई पारुची तेनु मन कर मु काली बोधे तमु कहि छी supposing you want हमें कहूछु जे emotional intelligence is one of the major skill in life skill that prevents someone from being mentally ill तमर जदी इमोशनल इंटेलिजेंस भलो अछि ताले तमे मेंटल इलनेस रो भर्तीबार संभावना बहुत भलो मु काली गोटे देइथिली इमोशनल इंटेलिजेंस तमे बाहर करिया पे कहिथिली बाहर करछे के देइथिल ना नहीं Yes, sir. ट्रुइटी हां ट्रुइटी अटेंड कलो ट्रुइटी रे की अटेंड करी ना सर करनी हां हम करिथिली कि तो मते काले रिजल्ट ता जीमेल रे आसी होली कि पेपर ता आसी रे रिजल्ट सेठी गोटे ग्राफ आसीथिबो सबमिट कर दला पर इमीडिएटली गोटे डिटेल रिजल्ट ता देरी रे आसीबो मु जानिली से मु डिटेल नहीं 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 सेठी तमे गला पर देखिबो गोटे ग्राफ रे तमरो पांचटा को डायमेंशन रे चित्र आसीबो सेहितरे कहबो तमरो सेल्फ अवेयरनेस केते अदर अवेयरनेस केते ताकुई स्क्रीनशॉट मारी कि रखि देले गला तमरो रिपोर्ट सेटा हम मानको पाई देरी रे जेटा आसीबो सेटा डिटेल रिपोर्ट सेटा गोटे काम माने काउंसलिंग साइकियाट्रिस्ट की देई किरी तमरो जदी किछि ता भीतर प्रॉब्लम नथिबो ताले से रिपोर्ट भी देबेनी आज्ञा किंतु तम विषय तुम जानिया कहले से गोटे बाहर गोटे ग्राफ पे से ग्राफ रे लिखा हितिबो एटा एतिकी परसेंट पूरा चित्र होई कि लिखा हितिबो ताको स्क्रीनशॉट मारी के रखि देले तुम जानि दलो कना आगो को मु जो प्रैक्टिकल पढेबी लार्जली मु पढेबी एई ऑनलाइन प्रैक्टिसेस ऑनलाइन ने करी करी डाटा करी करी परस्पर डाटा देई करी कोन करिवो मु से कोई प्रैक्टिकल अच्छा हो आदि आई थिंक आई आउ किछि विशेष पढेबार नाही यूनिट 4 रे जा अछि से जिंस हमें ऑलरेडी वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स खाली फाइनल गुटे समरी भलिया चैप्टर तमरो जदी किछि ये अछि मते टुमोरो यू कैन मु भाबु तमे जदी किछि आगुरु जहा पढा होछि ता विषय कोन जिंस स्पेसिफिकली पचरिए पे चाहूछ ताले मते कोनोसी क्लास रे गोटे पचरि परिबो वी कैन हैव ए डिस्कशन एक्चुअली ए क्लास गुडा कर ये हला डिस्कशन क्लास तमे पढा पढी करे आसिले तुमको हमें सपोर्ट करबो पूरा टोटल पढेबा पे प्रोविजन नाही कारण घंटा रे 2 घंटा रे के टोटल कोन पढेबो सेति पई
ଆଗକୁ ତମେ ଏହା ପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୋଉ ପେପର ଅଛି ଏଇଟା ତ ସାଇକୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପେପର ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି ହେଁ ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି ହଁ practical- ଆଉ ସାର୍ ସାଇକୋଥେରାପିଟିକ ତ ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଅଛି ନାଇଁ ନିବେଦିତା ନାଇଁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି କି ଇଏ ତ 4 ଦିନ ନାଇଁ ହେଲେ ସାର୍ ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଟା ତ ଅଛି ସଦାଶିବ ସାରଙ୍କର ତମର ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଚାଲିଲାଣି ସାଇକୋପାଥୋଲୋଜି ସରିଯାଇଛି ମନସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୋର ତ ବୋଧେ ତାହେଲେ ଏଇ 4ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି 3ଟା କ୍ଲାସ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲୋଜ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ थैंक यू ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ हाँ कुआ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି